پھر بہرام نے ان سب سے اجازت لی اور اپنے سفر پر جانے کا قصد کیا۔ جانے سے پہلے سیفور نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر بہرام کو دی کہ جب بھی میری یا میرے بھائیوں کی مدد کی ضرورت آپ کو ہو تو آپ ایک بال جلا دینا، ہم بلا تاخیر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، چاہے آپ جہاں بھی ہوں دنیا کے کسی کونے میں۔ 4 دن کی مسافت کے بعد وہ ایک بہت بڑے دریا پر پہنچا جس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سے روزانہ صرف ایک بڑی کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی تھی۔ بہرام نے اپنا گھوڑا کشتی پر سوار کیا۔ جب کشتی کے مسافر پورے ہو گئے تو دریا کا سفر شروع ہو گیا۔ جب کشتی دریا کے عین بیچ میں پہنچی تو ایک دیو ہیکل مگرمچھ نے کشتی پر حملہ کر دیا اور اس کے گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے کشتی کا توازن خراب ہو گیا۔ بہرام نے صورت حالات خراب ہوتے دیکھی تو ایک نیزہ لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور آن کی آن میں مگرمچھ کو ہلاک کر ڈالا۔ کشتی کے مسافروں کی جان میں جان آ گئی۔ دریا کا سفر 2 دن میں تمام ہوا۔ اس نے جہاں پیما کو کشتی سے اتارا اور دوسرے مسافروں کو الوداع کہہ کر آگے چل پڑا۔ دن پر دن اور راتوں پر راتیں گزرتی چلی گئیں۔ مزید 2 ماہ کی مسافت کے بعد وہ سمندر پر پہنچ گیا جہاں سے اسے بحری جہاز پر سوار ہونا تھا، مگر اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی جب بندرگاہ پر مچھیروں نے اسے بتایا کہ جہاز 1 دن پہلے روانہ ہو چکا ہے اور اب اگلا جہاز 1 ماہ بعد روانہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے سیفور کا ایک بال نکالا اور اسے نصف جلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں 3 دیوزات موجود ہوئے۔ وہ سب مل کر خوش ہوئے۔ بہرام نے اپنی مشکل ان کو بتائی۔ سیفور بولا، میرے آقا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، ہم 2 بھائی ابھی آپ کو اور آپ کے گھوڑے کو چین پہنچائے دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ خیال آپ کو یا ہمیں پہلے کیوں نہ آیا۔ اس کے بعد سیفور نے بہرام کو اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ شیماس نے جہاں پیما کو ایک کھلونے کی طرح اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور دونوں ہوا میں پرواز کرنے لگے، جبکہ کستور واپس اپنے محل چلا گیا۔ اس طرح بہرام اپنے ٹارگٹ سے 6 ماہ پہلے ہی چین پہنچ گیا۔ دیوزاد اس کو گل اندام کے محل کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ بہرام نے وہ چبوترا دیکھا جہاں 6 ماہ بعد گل اندام نے آ کر بیٹھنا تھا۔ اس کے پاس بہت سارا وقت تھا، لہٰذا وہ جہاں پیما پر چین کی سیر کرنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ 2 ماہ بعد ہی سیر و سیاحت سے بور ہو کر چین کے دارالحکومت شیان واپس آ گیا۔ شیان میں آ کر بہرام نے عجب ہی تماشا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ چین کے دارالحکومت کو بلغاریہ کے لشکر جرار نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کیونکہ اس کا بادشاہ بہزاد گل اندام سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بہزاد نے اپنا رشتہ بھیجا تھا جو گل اندام نے اس بنا پر مسترد کر دیا کہ بادشاہ خود جھروکے کے نیچے آ کر کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ بہزاد بادشاہ نے اسے اپنی سخت توہین سمجھا اور اب وہ گل اندام کو زبردستی اٹھانے اور اپنے ملک لے جانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کی فوج قیصر چین کی فوج سے تعداد، اسلحہ اور گھوڑوں کے تعداد کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ تھی۔ قیصر چین جانتا تھا کہ وہ 2-3 دن سے زیادہ شاہ بلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی منت کرنے اس کے کمرے میں آیا کہ وہ اپنے ملک اور فوج کو تباہی سے بچا لے اور اپنی قربانی دے کر شاہ بلغار سے شادی کر لے۔ شہزادی نیم رضامند ہو گئی اور باپ سے 1-2 دن سوچنے کی مہلت طلب کی۔ اصل میں وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے تاکہ شاہ بلغار کو اس کی لاش دکھائی جا سکے۔ ادھر بہرام نے جتنی بھی دولت اس کے پاس بچی تھی اس سے تلواریں اور ہتھیار خرید کر جمع کر لیے۔
अपनी जेब से सैफूर का एक बाल निकाला और पूरा जला दिया। कुछ देर बाद 6 के 6 भाई देवजाद उसके पास जमा हो चुके थे। उसने सारी सूरत अहवाल उनको बताकर कहा कि किसी तरह वो शाह बल्गार का सारा नहीं तो जितना असलहा मुमकिन हो उठाकर उसके पास ले आए। रात को बहराम और सारे देवजाद बहजाद की फौज पर टूट पड़े। दू बदू लड़ाई में सबसे पहले बहराम ने बहजाद का सर काटा और फिर अगले चंद घंटों में सारा मैदान जंग बल्गार फौज के सिपाहियों से अट गया। बल्गार फौज के सिपाहियों की लाशों से अट गया। सैफूर देवजाद ने बहराम की बर्छी का फल काट कर उस पर बहराम का नाम लिखा और उसे बहजाद के सर में पैवस्त करके चीनी किले के बंद फाटक पर रस्सी से लटका आया। अगले दिन जब कैसर के आदमियों ने फाटक खोला तो सामने सारा मैदान चारों तरफ बल्गार फौजियों की लाशों से अटा पड़ा था और एक भी फौजी जिंदा नहीं बचा था। फाटक के आगे लटका हुआ शाह बल्गार का सर भी उन्होंने दरियाफ्त किया और उसे लेकर फौरन कैसर चीन के पास पहुँचे। वो उस वक्त गुल अंदाम के कमरे में बैठा उसकी मिन्नत समाजत कर रहा था कि वो बहजाद बल्गारी से शादी पर राज़ी हो जाए कि अचानक उनके सामने एक थाल में बहजाद का कटा हुआ सर उनको पेश किया गया। कैसर को यकीन ही नहीं आ रहा था जब उसके दरबानों ने उसे बताया कि किसी नामालूम फौज ने बल्गारी फौज के एक एक फौजी का सर कलम कर दिया है और महल के सामने उनकी लाशों के कुश्ते के पुश्ते लगे हुए हैं। बादशाह और गुलंदाम ने खिड़की से झांक कर ये मंजर देखा तो तब उन्हें यकीन आया। फिर उनकी तवज्जो बहजाद के सर में गड़े हुए नेज़े की अन्नी यानी बर्छी के फल पर पड़ी तो उन्होंने वो खींचकर बाहर निकाला और उस पर बहराम का नाम देखकर चौंक पड़े। उन्होंने दरबानों से बहराम के बारे में पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। ताहम उसने उनमें से एक बोला, जब हमने सुबह किले का फाटक खोला था तो एक अजनबी शाही लिबास में बलबूस फाटक के पास शाह बलूत के दरख्त के मंडेर पर बैठा था और वो सुबह से अब तक वहीं बैठा है। बादशाह ने दरबानों को भेजा कि जाकर उसको बुला लाएं। कुछ ही देर में उसे यानी बहराम को गुल अंदाम और कैसर के सामने पेश कर दिया गया। गुल अंदाम उसे देखते ही चौंक पड़ी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस चेहरे को ख्वाबों में देख रही थी और 7 सालों से झरोके के नीचे वो जो मजमा लगाती थी उसमें वो इसी नौजवान को तलाश करती थी। आज उसकी मंजिल मुराद उसके सामने थी। कैसर के सवाल जवाब के नतीजे में बहराम ने उसको सारी हकीकत बताई कि वो गुल अंदाम का दीदार करने के लिए अपनी रियासत से निकला था। उसे पाना उसका मकसद हयात है। बल्गारी फौज को उसने अपनी रूहानी ताकत और अपने हवाई दोस्तों की मदद से तहत किया है। फिर वो कैसर के सामने झुका और इंतहाई अदब से उससे गुल अंदाम का हाथ मांगा। कैसर ने सवालिया निगाहों से बेटी की तरफ देखा तो उसने शर्मा कर सर झुकाया और आहिस्ता से अस्बात में गर्दन हिला दी। अगले चंद दिनों में दोनों की शादी हो गई। जश्न फतह और शादी की तकरीब में उसके 6 हवाई दोस्तों ने भी शिरकत की। शादी के बाद उन्होंने दूल्हा और दुल्हन के लिए एक खूबसूरत उड़न खटोला बनवाया और उसे अपने कंधों पर उठाकर पहले इज़्ज़त के महल में आए, एक रात वहाँ क़याम किया और अगले दिन अरूसी जोड़े को उनके महल में और उनकी माँ बाप के हवाले करके उनके हवाई दोस्त अपने वतन को रवाना हो गए। सच है, इंतकाम की बजाय माफ़ी और उफ़ दरगुज़र ज़िंदगी में हमेशा बहुत काम आते हैं। इस सहर अंगेज़ कहानी के कुछ सिरे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। सवात की वादी शांगला में वाक़े तख्त बहराम खां झील अफसानवी कहानियों का मरकज़ है जो यूनियन काउंसिल पीर खाना के शुमाल मशरक़ में लोगे अजमीर से 8 घंटे की पैदल मुसाफत पर वाक़ है।
यहाँ एक शहज़ादा बहराम खां झील और एक तख्त बहराम खां है। यहाँ एक शहज़ादा बहराम खां झील और एक तख्त बहराम खां है। इस झील के बारे में बहुत सी अफसानवी दास्तें यहाँ के बुज़ुर्ग बयान करते हैं। बहराम खां शहज़ादे के नाम से मशहूर ये झील सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर कोह सफ़ेद या स्पेन घर के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। लोग कहते हैं कि जब शहज़ादा बहराम खां अपनी महबूबा गुल अंदाम की तलाश में निकला तो उसने एक बार यहाँ क़याम किया था और इस देवमालाई झील को समनबू परी और उसके छः देवजात भाइयों की मदद से बनाया था। झील से निकलने वाले पानी के रास्ते में हमवार पत्थरों का फर्श और एक लंबा चौड़ा हमवार पत्थर अब भी मौजूद है। इस पत्थर को तख्त बहराम खान या पश्तो ज़बान में तख्त बरहा खां कहते हैं। शहज़ादा बहराम खान के बारे में मशहूर है कि उसे चीन की शहज़ादी गुल अंदाम से प्यार हो गया था और इस पत्थर पर बैठा गुल अंदाम का इंतज़ार करता था। इस देवमालाई झील के किनारे असर के बाद रुकना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ शाम ढलते के साथ ही इंसान अपनी जिस्म में भारीपन ज़रूर महसूस करता है। ये थी आज की कहानी, बहराम और गुल अंदाम की दास्तान।